कट मनी के एवज ब्लॉक कर्मचारियों ने शादीशुदा और दो दो बच्चों की माओं को दिलाए कन्याश्री स्कीम के तहत पैसे। वीडियो की जांच में फर्जी कन्याश्री के मामले आए सामने। आप देख रहे हैं न्यूज़ लैंड कोलकाता। गुरुवार की सुबह मालदा जिला के हरीशचंद्रपुर 2 ब्लॉक के ज्वाइंट वीडियो सोनाम वांगदी लामा कन्याश्री स्कीम के तहत कई एप्लीकेशन की जांच करने के लिए मसल्दा क्षेत्र के तालागाछी और करकरिया गांव गए। जब उन्होंने आवेदक छात्राओं के घर घर जाकर जांच की तो कई फर्जी कन्याश्री मामले सामने आए। इसके बाद बीडीओ ने उन आवेदनों को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट छात्राओं की पढ़ाई में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या ना हो, इसके लिए कन्याश्री स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत 13 से 18 वर्ष की अनमैरिड लड़कियों को पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर साल 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही 18 वर्ष की उम्र के बाद भी यदि वो अविवाहित रहती हैं तो उन्हें एक मुश्त 25,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस 25,000 रुपए को पाने के लिए कई छात्राओं ने शादी के बाद यहां तक कि गोद में बच्चे होने के बाद भी खुद को अनमैरिड दिखाकर आवेदन किया था। आरोप है कि 2 महीने पहले 2 लोग जो खुद को पंचायत और ब्लॉक कर्मचारी बता रहे थे, कन्याश्री आवेदन पत्र लेकर आए थे। उन्होंने परिवारों को योजना का पैसा दिलाने का आश्वासन दिया और इसके बदले में 2000 से 5000 रुपए कट मनी के तौर पर वसूले। ब्लॉक प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस घोटाले में ब्लॉक के एक कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई है। वो फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान रिश्वत लेकर झूठी रिपोर्ट जमा करता था। वीडियो तापस कुमार पॉल ने कहा है कि उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगन्नाथपुर हाई मदरसा की छात्रा और आवेदक सुख्तारा खातून की रिश्तेदारों ने बताया कि उनकी भतीजी की शादी 3 साल पहले हो चुकी है और उसका 2 साल का एक बच्चा भी है। शादी के बाद भी उसने कन्याश्री योजना के लिए आवेदन किया था। 2 महीने पहले 2 लोग ब्लॉक और पंचायत कर्मचारी बनकर उनके घर आए और 5000 रुपए की मांग की। उन्होंने 3000 रुपए बमुश्किल दिए, लेकिन वे उन लोगों को अब पहचान नहीं पा रही है। इसी स्कूल की एक और अन्य छात्रा ने बताया कि उसकी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अब तलाक हो चुका और वो मायके में ही रहती है। शादी के बाद 11वीं कक्षा में कन्याश्री योजना के तहत K2 आवेदन किया था। ब्लॉक और पंचायत कर्मचारी बनकर आए 2 लोग 3500 रुपए की मांग की और चले गए। उसी जगन्नाथपुर हाई मदरसा के प्रधान अध्यापक मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि पंचायत की ओर से अनमैरिड प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर छात्राओं को कन्याश्री योजना के लिए आवेदन करते हैं। स्कूल को राज्य सरकार के कन्याश्री पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद ही ब्लॉक के निर्देश पर पंचायत और ब्लॉक कर्मचारी जांच करते हैं। कई बार ICDS कर्मचारी भी जांच रिपोर्ट ब्लॉक को भेजते हैं। स्कूल प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं है। ज्वाइंट वीडियो ने बताया कि 16 कन्याश्री एप्लीकेशन में 14 फर्जी पाए गए। ब्लॉक के एक कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत मिली है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसी तमाम तर खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ लैंड कोलकाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आइए इस बारे में क्या कहना है हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। আমরা আজকে K2 বেনিফিট কন্যাশ্রী K2 অ্যাপ্লিকেন্ট ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে এসেছি। তো এখানে আসার পর আমরা অনেক অ্যাপ্লিকেন্টস ম্যারিড পেয়েছি, যেগুলো ডিসকোয়ালিফাই করা হবে। আর সাথে কিছু ডিসক্রিপেন্সিসগুলো আছে, কিছু অবজেকশনসগুলো আছে, সেগুলো আমরা ডিউ প্রসেস ফলো করে টেক আপ করব। স্যার, অভিযোগ করছেন যে অনেকে নাকি টাকা দিয়ে নাকি স্যার সে আবেদনটা করিয়েছেন। হ্যাঁ, সেই অভিযোগগুলো আছে, সেটা আমরা ফার্দার ইনকোয়ারি করব, তারপরে ডিউ প্রসেস ফলো করে ওটাকে আমরা টেক আপ করব। স্যার, কন্যাশ্রী আবেদনের নিয়ম কি রয়েছে স্যার? বিয়ের আগে না বিয়ের পরে করতে হয়? না, কন্যাশ্রী K2 বেনিফিট যারা আনম্যারিড আছে আর যারা স্কুলে এনরোলড আছে তারা মানে ওই বেনিফিটটা পাবে। যারা আনম্যারিড আছে তারা বেনিফিটটা পাবে। তাহলে স্যার, স্কুলে যখন পড়াশোনা করছে তাহলে স্কুল শিক্ষকরা কি জানতো না যে মেরিট বা আনমেরিট সে? সেটা মানে ওনাদের কাছ থেকেও স্কুল থেকেও একটা ভেরিফিকেশন রিপোর্টটা নেওয়া হয়। তো স্কুল যখন ওখানে স্কুলের কাছ থেকেও একটা ভেরিফিকেশন রিপোর্ট নেওয়া হয়, তার সাথে আমাদের ব্লক লেভেলে আসার পর আমরা ওটাকে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে আমরা করি। স্যার, কোন কোন এলাকায়? আমরা মশালদা তালগাছি এরিয়াতে এখন
কোন কোন গ্রাম করলেন স্যার, কোন কোন গ্রামে গেলেন? লালগাছি গ্রামটা আমরা করব। স্যার কতগুলো অভিযোগ পেয়েছিলেন হাতে? অভিযোগ অ্যাজ অফ নাও আমি 3টে করেছি, তো 3টেতে আমি অভিযোগগুলো পেয়েছি। আর কতগুলো করবেন? আর যতগুলো অ্যাপ্লিকেন্টস আছে, যতগুলো অ্যাপ্লিকেন্টস বলতে গেলে আমাদের হাতে এখন 10-12টা আছে, সেগুলো আমি একবার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনটা করে নেব। থ্যাংক ইউ। বিয়ে হয়েছে, আমি বলছি যে হয়েছে। কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে আপনার 2 মেয়ের? বছর আগে বিয়ে হয়েছে। কোথায় বিয়ে দিয়েছিলেন? এই তো বাড়ির পাশে বিয়ে দিয়েছিলাম, 2 বছর হয়ে গেছে। এই যে কন্যাশ্রীর যে আবেদন করেছেন, বিয়ের পরে করেছিলেন? হ্যাঁ, বিয়ের পরেই করেছি কন্যাশ্রী আবেদন, বিয়ের আগেই করেছি। তারপর K2 যখন অ্যাপ্লাই করলেন, K2 অ্যাপ্লাই করলাম, তখন আমার মেয়ে দিবস হয়ে গেছে। তো ওই কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছেন আপনারা? না, পাইনি আমি। তো কারা এসেছিল আপনার বাড়িতে এই ওই যে কন্যাশ্রী 2টা টাকা লোক পাই? এসেছিল ব্লক থেকে, বলছে আমরা ব্লক থেকে এসেছি, 3500 টাকা দেন, না হলে পয়সা পাবেন না, আপনার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দিবস হয়ে গেছে, ওরাই বলেছে। তো টাকা দিয়েছিলেন আপনারা? জি, আমি টাকা দিয়েছি, কত টাকা দিয়েছিলেন? 3500 টাকা দিয়েছি। ওরা প্রথমে কি পরিচয় দিচ্ছিল ওই দুজন? ও বলেছে যে আমরা ব্লক থেকে এসছি, ব্লকের পুলিশ, আমরা একজন পুলিশ আর একজন আমরা ব্লকের লোক, আমরাই টাকা মারবো, আমি টাকা মারবো, যে টাকা মারবো সেই আমি এসছি, আমি নিজে টাকা মারবো বলেছে। আর কি ড্রেসে ছিল তারা? একজন ওই ড্রেস পরেছিল পুলিশের, আর একজন এমনি ড্রেস পরেছিল। ওদের নামগুলো জানেন? জি না, আমি নাম জানি না, আমি যখন চিনি না বললাম আমি চিনি না, আর ওদেরকে পয়সা দেবো, তখন আমার জামাই বাবুকে ডাকলাম, ডেকে আমার ভেগনা জামাইকে ডেকে বললাম যে দেখেন জামাই, এদের পয়সা চাচ্ছে। ওই জামাইটা এসে বললো যে চিনি আমি, এদেরকে দিয়ে দাও, দিয়ে ওই জামাই টাকা দিয়েছে। আমি আপনার জামাইয়ের বাড়ি কোথায়? এই তো তালগাছি মধ্যপাড়া ইয়াতে, ইসা মেম্বারের ছেলে আমার জামাই। আপনার নাম? আমার নাম সাদেকা বিবি, আপনার বাড়ি? তালগাছি। আপনার মেয়ের নাম? আমার মেয়ের নাম শাবনাজ খাতুন, কোন স্কুলে পড়ে? জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসায়। আর কোন ক্লাসে পড়তে আপনি আবেদন করেছিলেন কন্যাশ্রীটা? 11 উঠে আবেদন করেছি। এখন কোথায় আছে আপনার মেয়ে? এখন এইচএস দিল আমার মেয়ে। শ্বশুর বাড়িতে না বাড়িতে আছে? না, আমারই বাড়িতে। 1 বছর আগেই তো দিবস হয়ে গেছে আমার মেয়ের, দিবসের পর কন্যাশ্রী করেছি। ঠিক আছে।